आमर जो रत्नभंडार चाबी हजिगला तदंत है तदंत रिपोर्ट आसला किसी जमा पड़ानी कौन है डुप्लिकेट चाबी गोटे मिलता ना रिपोर्ट देखले ना किए दोषी आम जानिले आम भी जाना चाहूँ एक्जाक्टली जी भी जहाँ नहीं था आम जानी कौन लाभ अच्छे आम एक्जाक्टली प्रार्थना करूँ ठाकुर को हे कालिया यही गला 2 दिन तक जन्माष्टमी आई तू तो बंदीशाल मथुरा तू ताला काटिक निजे गोपपुर पढ़ी तू कहीं रत्नभंडार ताला काटि पारूनु कहीं बदनाम मुंडौचु जे तो आज की केते वर्ष तो रत्नभंडार ताला खोला ही पारुनी कौन पे चली आम चाहूँ कौन आम चाहूँ कौन क्या दोष देवाई ना गजपति को ना सरकार को ना शंकराचार्य को ना सेवायत को ना भक्त को आम चाहूँ ताला काटि दि जाऊ खंडे आरी पात्र काटिया जिनस 22-23 लाख खर्च है और ता भी ठीक अच्छे जहाँ हबार होगा एवं काटि दि जाऊ रत्न को तो आम सुरक्षा दे पारे अंत रत्न भंडार घर को आम सुरक्षा देवा आपड़ कौन भावुं कि जिलापाल कार्यालय जो डुप्लिकेट चाबी मिलला यहाँ वास्तव सत घटना ना मुझे के जाऊनी से भितर बदले द्वंद्व भितर पशि बद पर जाऊनी चाबी मिलला तदंत रिपोर्ट कौन दोषी है कौटी चाबी अच्छी आम से भी जाऊनु आम चाहूँ ताला काटि दि जाऊ से घरटी को कौन भल कम लगा जाऊ से घरटी को सुरक्षित रखा जाऊ से घर भितर ठाकुर नीतिकांति पुराणा विगत दिन रथयात्रा फोटो विभिन्न प्रकार जानी यात्रा फोटो डिस्प्ले करा जाऊ लोक मैंने देखु खुशी हूँ मिछरे गोटे रत्नभंडार ना प्रहसन करा जाऊ से छात भूषुड़ी पड़ो एएसआई कही सारे छात भूषुड़ी पड़े कालिया ही अपजस हम जे एड़े बड़ ठाकुर जगन्नाथ निज देउल को सुरक्षा दे पारानी तेज आम से कालिया को प्रार्थना करूँ आम कटक करूँ पुरी करूँ भद्रक करूँ आज छतिया करूँ जब से कालियार आशीर्वाद रहा तेना आम बुली बुली सबुआड़े करूँ और आम जनसाधारण को आह्वान करूँ अनुरोध करूँ आम सहित जोग दिंतु मीडिया भाई मानक अनुरोध करूँ आम अभियान को टे लोक पहुँचातु जमी ये गोटे जन आंदोलन पहुँचू समस्ते अनुभव करूँ सत्य तो गोटे आरी पात्र काटिया जिनसा को कौन 22 लाख 23 लाख खर्च है पुणी तदंत रिपोर्ट चापी दिगला आहरी मजार कथा शुणा मिलूँ तदंत रिपोर्ट जो आलमीरा रही से आलमीरा चाबी हजिगला कौन आउ तो तदंत हम ताप पुणी आउ 22 लाख खर्च हम जहाँ जस्टिस रघुवीर दास को धन्यवाद देवा से बेसी एक्सटेंशन नेले ना बहुत कम दिन में तदंत करदे ना से जो आम ब्रह्म विभ्राट भली हो आउ कौन तदंत भली मस वर्ष वर्ष भी चाहिए से एक्सटेंशन लेकिन आहरी खर्च करते जहाँ से भद्रलोक सम्मान देवा और सी आम एथे क्या दोष देवानी कारण आम तो शुणी 78 मसीह खोला होता विगत 40 वर्ष भितर खोला है आम कहीं गजपति दोष देवा आम कहीं सरकार दोष देवा आम कहीं ये विरोध दोष देवा ना आम क्या दोष देवानी दोष दे लाभ कौन से कालिया बुझे जी खाई से कालिया बुझे जदि किसी ना आम दुख ना आमर गोटे प्रार्थना रत्नभंडार घरटी खोला दि जाऊ चाबी काटि दि जाऊ ताला काटि दि जाऊ जदि साप भय लगुच आमको अनुमति दि जाऊ आम जीवु आम मरिया प्रस्तुत अच्छु आम ताला काटि मो ना हेमंत शेखर पंडा बुल्लना बोली मत समस्त जानते मो महाविनायक मंदिर अन्यतम पूजक आज कहीं बस कौन आप लक्ष्य रख आमर जगन्नाथ संस्कृति गोटे निरा परंपरा भितर चलती से परंपरार आदि ना कि अंत ना से आदि अंत भितर किसी रहस्य लुचि रही जहाँ को से माने पता को आणती किसी दिन पूर्व चारिड़े विस्तारित है किंतु ता है कौन ना रत्नभंडार खोला है ना खाली टर्च मारी देखिले ना ताला भांगी गोटे घर देखिले आउ किसी देखिले तार स्पष्टीकरण किसी है द्वितीय कथा पुणी ताला पकईदे तापर से तालाटा हजिगला हजिगला गोटे जगन्नाथ मंदिर भाया संस्था जदि जगन्नाथ मंदिर मुख्य ताला हजि था से कौन होता तेना जब मुख्य ताला हजिले किसी कार्यकारी अच्छी सेमती ए तालाटा हजिगला किसी कार्यकारी करा जदि ना ताकू उन्मोचन करा भितर कौन अच्छी तो ताला भांगी देखा जाऊ आगे गोटे परिचय देले 1978 मसीहा पर 2019 पर्यंत रत्नभंडार जो अवस्था अतीत केवे आपण माने ए विषय चिंतित थिले कि आज्ञा सेतबेले रत्नभंडार सुरक्षित अच्छी बोली आमर गोटे दृढ़ विश्वास थिला कि जगन्नाथ निजे स्वयं ताकू रखिछन्ती लोकनाथ जार पहरादार सेठी किए चोरी करिवो किंतु एठी जो भलिया प्रहेलिका हेलानी आमको तो संदेह लगुच किसी ना किसी गोटे हेछि नले एते कहीं यात्रा हो ताला भांगिया को जाऊँ ताला खोलिया को जाऊँ चाबी न नहीं
ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ସୁନିର୍ଜିତ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ କ'ଣ ଦେବା ଇଏ ତ କେବେଠୁ ହେଇଛି ତାହା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ 78 ମସିହାରୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଶାସନ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ବଦଳିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେବଳ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ISI କହିସାରିଲାଣି ସେ କୋଠାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମରାମତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଜିନିଷ, ତାକୁ ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଖୋଲାଯାଉ, ତାଲା ନଯିବ, ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଯଦି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଅଛି ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କୁହ, ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଦାବିରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଶୁଣିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ଫଟୋ ତ ଉଠେଇଦେଲେ, ଫେସବୁକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପେପରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କାଲିକି, ଟିଭି ବାଲା ଆସି ପଳେଇଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ବର୍ଷା କରେଇବି ଦେଖିବା ଏମାନେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ, ଇଏ ମଜା ମଜାରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ସତରେ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଲେ ଯାଇକି ଠାକୁର ତାଲା ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ନା କିଏ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେହି ଲୋକ ନୁହଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସିଛି କେହି ଉଠିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷାରେ ବି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶିବାଶିଷ ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ଓଦା ହେଇଗଲେଣି ତଥାପି ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ତ ଏଠି ବସିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତେଣୁ କାଳିଆର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହବୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଝଡ଼ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଠି ବସି ଦୀପ ଜାଳିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭରସା ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଜାଖୋଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ତାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏକ ହେଇଛୁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷାରେ ନାହିଁ? ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନ ଅଛି ତାହାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ। ଭାଇ ଆପଣ ବି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ଦାବିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଏଠି 22 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବା ଦରକାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏଠି। ବର୍ଷା ହେଉ ଝଡ଼ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଏଠି ବସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆପଣ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ। ହଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ଷା ହେଉ ଖରା ହେଉ ଯାହା ହେଉ, ଆଗରୁ ତ ଆମେ ଖରାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ବର୍ଷାରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁ ଆମେ ବି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରିପାରୁଛୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକିରି। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ସରକାର ତାକୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପ୍ରହସନ କରାହେଉଛି, ପ୍ରହସନଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆପଣ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରନ୍ତୁ।